في البرازخ وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بهم. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم ألحقنا بأهل بيتك وأهل أحد وأهل بيت الرضوان يا رب العالمين. معكم اللطف والعافية. واغفر لنا الحظ والنصيب من بركاتهم وأسرارهم ومحبتهم وإمدادهم ومودتهم يا رب العالمين. وما أنزلت في هذه الأماكن من خيرات وتجليات فيوضات رحمانيات، فنسألك أن تفيد فائضاتها وأسرارها علينا وعلى والدينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا وعلى جميع المسلمين والمسلمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خلفك من خلقك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واولادنا واصحابنا وذرياتنا من اهل العلم واهل الخير، ولا تجعلنا وجهنا للسوء والضير. اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرنا. امين يا الله. امين. اللهم يا حي يا قيوم اغنى ما نروم وفوق ما نروم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا. امين. فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم ما سألناك فآتنا وما نسألك من خيرات الدنيا والآخرة. آمين يا الله. بما فقدنا بجودك وفضلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. آمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك وسلم في الدنيا والآخرة، واقض لنا جميع الحاجات، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة، واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا فتنة ولا حساب. بركة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا، وعاملنا بلطفك وجودك وامتنانك. عاملنا من الجميل ما أنت له أهل، ولا تعاملنا يا مولانا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نظرنا إلى هذا الجبل محبة فيك وفي رسولك. اللهم إنا جئنا إلى هذه الأماكن محبة فيك ومحبة في حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل هذه المحبة، اللهم تقبل هذه المودة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ما أنزلت في هذه الأماكن من خيرات ومسرات وعنايات وتجليات ونفحات رحمانيات ببركة سيدنا ومولانا اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم. وفر لنا الحظ والنصيب من بركاتها وأسرارها وأنوارها، وأم هذه البركات إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأولادنا ومن أحاط به شفقة قلوبنا وجدرة بيوتنا ومن معنا وما معنا، فكن لنا ولهم حافظ يا خير مستودع. احفظنا وإياهم من جميع الآفات والأذيات والبليات في الظواهر والخفيات، وعاظم لنا ولهم الهبات والعطيات. اللهم وقفنا ببابك ولذنا بعتابك وتوسلنا بسيد أحبابك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا ما صرفتنا إلا مغفور الذنوب مستور العيوب
مقضي الحوائج بأحسنها وأتمها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وما سألناك فأعطنا وما لم نسألك من خيرات الدنيا والآخرة مما قصرت فيه آمالنا فنسألك أن تتمم لنا هذه المطالب وتكمل هذه الأماني منك يا خير مسؤول ويا خير مدعو ويا خير مرجو يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Jelas itu ya, nggak higienis kan gitu kan ya. Saya pernah tangan saya luka, jari telunjuk saya kira-kira sepertiga sudah terbuka. Itu karena saking bingungnya, saya cuma teringat dulu katanya nenek-nenek kalau ada luka dikasih apa itu rumahnya laba-laba yang putih-putih itu ya. Kita carilah rumah laba-laba, kita taruh. Habis itu dengar dokter datang, kita orang dimarahin dokter. Nggak higienis lah, nggak apa, macam-macam. Supaya Anda tahu gimana juga omongan orang tua. Ya, kadang-kadang omongan ibu, omongan emak, omongannya nenek, nggak ada dalilnya, tapi manjur. Nggak ada dalilnya, tapi terjadi. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan bicaranya nenek, ibu, emak. Maka beruntung kalilah ya yang masih punya orang tua, berusahalah semaksimal mungkin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya tidak tahu akan cerita dari Buya tadi tentang masalah Jabal Magnet. Ya, baru pertama kali saya dengarkan. Namun kalau yang kita pernah dengar dari, atau mungkin dari segi perasaan saja, itu ketariknya kan ketarik ke kota Madinah. Itu ketariknya mendekat ke kota Madinah, bukan ketarik menjauh kota Madinah. Supaya Anda bayangkan, semuanya tertarik ke kota Madinah. Itu aja lah ya. Sayyidina Hasan Al-Basri kalau beliau cerita akan pelepah kurma yang nangis karena Nabi tidak menjadikan sandarannya lagi karena sudah dibuat mimbar. Sayyidina Hasan selalu sering menangis. Dan beliau mengatakan, kita ini semuanya punya akal, punya otak, manusia, umatnya Nabi, lebih wajib untuk merindukan Nabi. Lebih wajib daripada apa itu pelepah kurma. Maka alhamdulillah ini pun duduk kita di tempat ini, yang ini adalah salah satu mungkin hal beda ya, dan mungkin tidak pernah ada majelis di sini mungkin dari orang-orang sekitar sebelum Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang diceritakan sama Buya Rozak, dan juga beliau adalah murid langsung dari Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Maka ini juga di sini sebagai saksi insya Allah di hari kiamat. Kalau kerikil-kerikil di sini, aspal di sini, nanti kalau gembira ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua yang baik, semua amal soleh, semua niat-niat baik, dan semuanya menjadi sempurna. Dan ini kegembiraan tersendiri yang mungkin banyak orang yang sudah sampai ke kota Madinah tapi nggak sampai di sini ya. Pernah saya sebut di bis, kalau mungkin karena bisnya dua ya, maka satu bisnya nggak dengarkan, bukan kok kemudian mau ngambil muka di depan Buya, tapi jujur Anda sendiri nengok nggak ada biro perjalanan yang ke sini, nggak ada bis-bis kecuali kita ya. Dan juga kayak tadi semisal ke gua tempat Rasulullah SAW di perang Uhud ya, dan ditunjukkan berbagai macam dari hal-hal yang mungkin bapak-bapak yang sudah pernah umroh merasakan perbedaan. Yang tidak pernah umroh, belum pernah umroh, baru sekali ini,
mungkin Anda perlu kami kasih tahu bahwa ini istimewa, gitu ya. Maka di sini tadi disebutkan sedikit membawahi dari apa yang disampaikan oleh Buya, cinta untuk mengobatin cinta atau apa tadi itu ya, bahasanya Buya tadi ya. Maka di sini disebutkan juga bahwa harta mas kawin itu diantara harta yang berkah. Ya, jadi mas kawin, bapak-bapak kawin sama ibu, jagalah itu uang mas kawinnya itu atau emasnya dan gunakan untuk yang terpenting. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan banyak bahasa dalam Al-Qur'an tentang mas kawin itu. Ada disebut sodak, ada disebut nehlah, ada disebut berbagai macam nama. Ini menunjukkan kecintaan. Maka dan lagi sebetulnya kalau kita pikir ya, diobatin dengan dibakarnya tikar. Itu kalau dokter tahu mesti marah, itu udah jelas itu. Ya nggak higienis kan gitu kan ya. Saya pernah tangan saya luka, jari telunjuk saya kira-kira sepertiga sudah terbuka. Itu karena saking bingungnya, saya cuma teringat dulu katanya nenek-nenek kalau ada luka dikasih apa itu rumahnya laba-laba yang putih-putih itu ya. Kita carilah rumah laba-laba, kita taruh. Habis itu dengar dokter datang, kita orang dimarahin dokter. Masuk surga duluan, ingatlah yang ngomong ini ya kan gitu ya. Mungkin belum masuk duluan, tanya sama malaikat. Karena setiap orang muslim, orang mukmin memiliki hak syafaat masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya, dan pastinya yang tertinggi, yang terbesar adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi dengan semua hal yang berhubungan dengan Nabi itu adalah keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, kecintaan kepada Nabi dengan semua hal yang berhubungan dengannya. Maka oleh sebab itu, naudzubillah, celakalah ya, celakalah orang yang nggak mau. Sampai saya sendiri jumpa sama orang di Medan, nolak betul pemahaman kalau Nabi punya syafaat nanti di hari kiamat. Nolak betul. Dia pakai dalil Quran segala macam, nggak nerima dalil hadis ada syafaatku, syafaat itu nggak nerima sama sekali. Iya. Ujung-ujungnya dia diem itu saya bilangin gini aja. Kau yakin nggak anak kecil yang mati meninggal dunia itu ngasih syafaat sama bapaknya? Ya yakin. Ada dalilnya ya. Loh, kalau anak kecil mati aja ngasih syafaat, terus Rasulullah nggak bisa ngasih syafaat itu gimana? Maka disinilah Tuhan, dalam salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dan seterusnya insyaallah kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Buya Abdul Razak dan semua staf Darul Adib, yang pastinya ya ungkapan jazakumullah khair itu adalah ungkapan pengakuan nggak bisa membayar jasa. Jadi bahasa panjangnya itu hanya Allah lah yang bisa membalasnya, bukan kita ya. Mudah-mudahan insya Allah semua urusan beliau dimudahkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah disehatkan oleh Allah. Amin. Semua harapan-harapan beliau kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada santri-santrinya, kepada semua apa yang diharapkan oleh beliau mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan insyaallah doa akhir majelis kepada Buya Abdul Razak, kepada beliau falyatafadhal. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung oke. Langsung oke. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الحامدين حمد الدائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ya Allah ya Tuhan, kami syukur kami terhingga padamu ya Allah. Pada malam hari yang berkah ini memberikan kami kesempatan di Qatul Baidha ini melihat menyaksikan tempat berjalan pengorbanan Nabi kami Tuhan ya Allah.
barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Tuhan kami, syukur kami tak terhingga padamu ya Allah. Pada malam hari yang berkah ini memberikan kami kesempatan di Tikotul Baidho ini melihat, menyaksikan tempat perjuangan pengorbanan Nabi kami Tuhan ya Allah. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya perjuangan Nabi kami Tuhan ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak-anak kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ridho, dengan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami syafaat Nabi kami ya Allah pada hari yang ya Allah. Berkahilah hidup kami, berkahilah ya Allah, berkahilah berkahilah anak-anak kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang kami dapat berulang kali menziarahi Nabi kami di Madinah, sehingga kami dapat membawa keluarga kami ya Allah, membawa orang-orang yang kami cinta ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami beribadah ya Allah. Bangunkan kami di waktu 3 malam untuk kami mengaji kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang telah mengandung sehingga bulan 10. Ibu yang telah melahirkan kami bersimpah darah ibu kami. Kami lahir ke dunia ini. Ibu kami menggadaikan nyawanya ya Allah. Ampunkan ayahanda kami ya Allah. Sedari kecil kami besarkan dinafkahinya ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah bukakanlah pintu rahmat-Mu. Bukakanlah pintu maghfirah-Mu kepada kami. Bukakanlah pintu rezeki kepada kami. Siapa yang kurang sehat, kami sehatkan kami. Ya Allah. Siapa yang sempit hidup, Amin ya Allah. Allah. Siapa yang banyak hutang-hutang, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Hanan, ya Hanan, ya Dayan, ya Sultan, rahmatika nastaghith. Aghithna ya Allah, aghithna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.